प्रदेश बीजेपी नांगकुकमानि सांगठनिक बैठक खालायजाखा कक्तिसाल ADC चौंगमारी विलेज कमिटी साम्पै फाइ दंगो 2026 बिशुव आगरतला AMC खबै 22 नगर संस्थाव जेनेरेल इलेक्शन खालायजाकनाय अ चौंगमारी रखनो कितिंगै कक्तिसाल बदलनि आदं रखनो लगियो दियै काशा बैठक खालायगा बीजेपी बदल आ बैठक खालायमंगो मानजागिका त्रिपुरा हास्ट्रि मन्त्रिग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा प्रदेश बीजेपी हास्टे कास्को MP राजीव भट्टाचार्य बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बिपिन देव वर्मा गोजाम MP रेवती त्रिपुरा हास्टे बीजेपी याकचो कास्को पापिया दत्त खबै जुदा जुदा बीजेपी बदलनि आदंजुक संग्रक मानजाक लेखा कक्तिसाल दाम साते खाकसा जरा रमै अ बैठक कगलाम सालायका बीजेपी नि आदंग्र अ बैठक जुदा जुदा हांकर कमिटिनि बदल रखनो क्राक खालायना बागै कगलाम सालायका बाहायके क्राक खालायमानो बाहायके बस्कांसाल जुदा जुदा सामुंगबुतां नि बिसेंथै बीजेपी बदलनो फान गोनां खालायमानो आबरनति कगलाम सालायका सांगठनिक बैठक पाइमानि यागुलो अंखरि फाइमा जरा कक्तमा थुनारुनि बस्कांग त्रिपुरा हास्ट्रि मन्त्रिग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ADC तेई जुदा जुदा नगर संस्था रखनि चौंगमारिनो कितिंगै अ बैठक कगलाम सालायखा बदलनो क्राक खालायनानि फानगोलां खालायनानि बागै कक चाबलायजाखा निसाका हास्ट्रि मन्त्रिग्रा तेई कक्तमा थुमनायनि सुंमंनो फिरक मुंदुना थांगै मन्त्रिग्रा साका प्रदेश बीजेपी नि नेक्स्ट सभापति हायकेबा कास्कोनि चौंगमारी कितिंगै मुंसापानो अ सांगठनिक बैठक सालायजायगा साका मन्त्रिग्रा সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী দিন আমাদের লোকাল বডির ইলেকশন আছে, তাছাড়া ADCরও ইলেকশন আছে, সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। ADCতে কি ত্রিপুরা না এইসব বিষয়ে না, আমাদের সাংগঠনিক যে আরও যাতে স্ট্রেংথেনিং করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা। দলীয় সভাপতি নিয়ে না এখানে কি দলীয় সভাপতি নিয়ে অসল সাংগঠনিক বৈঠক পাইমানি ইয়াগুলো প্রদেশ बीजेपी नि हास्ते कास्को तैताबगनि राज्यसभानि MP राजीव भट्टाचार्य बसाका अबंखा रुटीन सांगठनिक बैठक अ बैठक ADC विलेज कमिटी नगर संस्थारकनि चौंगमारिनो बस्कांगुना हरै बदलनो फान गोनां खालायना बागै कगलाम सालायजाखा तै हांकर कमिटिनि आदं रकबाय आजगै कगलाम सालायै गाहाम हामिया सालायगा साका BJP हास्ते कास्को MP राजीव भट्टाचार्य আজকে মূলত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে ছিলেন। আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমরা রুটিন ওয়ার্ক আমরা প্রায় সময় আমরা আমাদের অফিস বেয়ারার জেলা সভাপতি বা আমাদের যারা বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন তাদের নিয়ে আমরা বৈঠক করি। তো সব সময় আমরা আমাদের যে চিন্তা ভাবনা যে আমাদের সামনেই আমাদের ADC নির্বাচন, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হোক বা আমাদের লোকাল বডি ULB আমাদের নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটি এই নির্বাচনের জন্য যেহেতু আমরা রাজনৈতিক আঙ্গিকে আমরা রয়েছি এবং এই সব সময় আমাদেরকে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। তো আজকেও আমরা এই রুটিন ওয়ার্ক আমরা এখানে আমরা বৈঠক করেছি। আমাদের বিভিন্ন নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব, প্রদেশের নেতৃত্ব আমরা এখানে বৈঠক করেছি এবং আগামী দিনের যে কর্মসূচি আমরা কিভাবে আরো সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন ভাবে আমাদের যেখানে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে বা সফলতা রয়েছে সেইগুলিকে আমরা পুনর্বিবেচনা করে আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি সেই ব্যাপারে এই রণকৌশল আমরা তৈরি করার জন্য আজকের বৈঠক এখানে সংগঠিত হয়েছে। yang sawimanka ADC चौंगमारिव एलायन्स चबा खालायनाय BJP बदल फियाबा जदि से मंगसेसक फेरनि बागै एलायन्स अंगै मानिया फानो खलाव साइचुं अंखरै चौंगमारिव बातायलायनाय आबनो तयै जरा सपायखे बदलनि आदंग्र आचगै ताइसा कगलाम सालायमुंनि बिसेंथै याप्रि रमनाय कक चाबलायनाय yang थोंग्रोंनि महल जुदा जुदा कग्र कासै दंखा ADC ते विलेज कमिटिनि चौंगमारि वाइसाबाय खालायजानाय आबगारिबो नगर संस्थानि चौंगमारिनोबो किसासो साल सिगांगैतो बवै बाक्साके खालायनानि चाजुगै दंगो प्रशासन तै आबुनि बागैनो हापांग दंनाय बदल लगनि फासिनतै अबकाशा बैठक खालायमुं हनै थोंग्रोंनि महल अबहायबो कक कासै दंखा স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে।
শুদ্ধ ঘির আবেশ ভরা লঙ্কারাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লঙ্কারাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লঙ্কারাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লঙ্কারাই, লঙ্কারাই, লঙ্কারাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লঙ্কারাই, থাকে শুধু লঙ্কারাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লঙ্কারাই, চাই শুধু লঙ্কারাই। লঙ্কারাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লঙ্কারাই।